para undangan yang berbahagia, maka pada acara yang keenam kami isi dengan Mau'idatul Hasanah yang merupakan siraman rohani yang dikemas dengan ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan sekaligus penutup doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Ali Maimun Saidi. Beliau dari Sumeneb. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi ja'ala salahal aba'i wal ummahat sababan wa wasilatan li salahil aulad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asyad habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kurama'il amjad wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wa bti'adahu wa ba'du. Ulama anal kurama wa masyaikhana al-a'izza, ajunan semulja seteja para alim, para ulama, para masyaikh, para guru, seteja guru-guru abdina ajunan sehadir kesempatan malam hari semangken, seteja guru-guru ngaji, guru-guru mulang, pengasuh-pengasuh pondok-pondok pesantren, pengasuh-pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, pembina-pembina masjid, pembina-pembina musola, pembina-pembina majelis-majelis taklim, kolom, kamrat, sebelasan, sedak kesedaja na abdina amul ja'aki utamaipun ajunan semulja Kiai Badruddin Abdul Qadir minangka pengasuh lembaga pendidikan Islam, minangka pengasuh madrasah diniyah Badruddin Karanganyar, asarta sedaja keluarga besar epon, sedak kesedaja na abdina amul ja'aki tak lupa juga ajunan semulja Kiai Haji Rodinal Mukhtar Abdul Qadir, ajunan semulja Kiai Mahbubul Haq Abdul Qadir, ajunan semulja Kiai Faqih Ali, ajunan semulja Kiai Hamdi Abdul Azim, ajunan semulja Kiai Abdullah, ajunan semulja Kiai Lutfi Isbat, ajunan semulja Kiai Haji Aziz Muhammad Syahid, ajunan semulja Kiai Nadir Abdul Azim, juga saja para kiai, para masyai, para guru, senyukna saporah karena talebat buduna abdina sehingga abdina tak bisa nyebut asma agung. Juga asma sampornah ajunan situng persitungan namung hal kak dinto tak ngurangi dak karasa hormat juga takzim abdinah dak ke para ajunan saja, para masyai, para kiai, para guru,
sedak kasatajana abdina mulja-aki kemuka kasatajana juga terus parengana tambaan kamuljaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kemuka kasatajana para kiai, para masyai, para guru juga terus parengana lanjang umur, barokah umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barokah karatuna ajunan sateja para masyai, para guru dak ka Allah. Barokana ilmuna ajunan saja para masyai, para guru, barokana du'ana, barokana istiqamana, barokana ikhlasa, barokana bilasa dalam alatin umat Gusti Kanjeng Nabi. Kamu ke sarang Allah ya Pak Akili ada kesetuja si hadir malam hari semangkin Kak Dinto. Sehingga kalaban barokana para masyai, para guru saja si hadir malam hari mangkin Kak Dinto juga paringi lanjang umur, barokah umur sarang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma kengkun amin. Nah nyarengan saya nomor 2 bektoi kiai doa aki, para masyai, para guru doa aki panjenengan amin keng tak nyaring agati saya nomor 2 ting depak kadin tibi kemuka para barokana para masyai pagi lidok ke kaula ajunan amin pah kompak amin kapi derem magulaban sampean ke ento para rabu puto pono punten dak ke para masyai matai penyaring si amin kunting depak kedin cibi penyaring jawaban gula tu kereli bali mulai gelap kunting depak kedin tibi wah amin nyari buto tak buto ada ke para ulama kisah menikah tadi mulai kiai doa ki pah amin pak kompak ni Islam nikah bekal pakun jejeh bekal pakun mulje selakin gulaban sampean olo na parambakan gulaban sampean nika pakun paolo de ka para ulama bila ampon olo na parambakan olo na penyander na parambakan ampon tak rempeg de ka para ulama tak paolo de ka para ulama maka Islam nika bekal tak kira muljah tak kira jejeh makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam walam tahimi. Pak Bu agama Islam Kak Dinto teretan seajagah Gusti Allah makfulatan abadan ejaga agama Kak Dinto salancenga sareng Allah abadan salancenga kalaban pon apa bi khairi abin kalaban sabagus-bagus pak wa khairi ba'lin ban kalaban sabagus-bagus laki falam taitam sehingga umat Islam tak kira paja temban Allah salancenga walam tahimi ban tak kira paran teban Allah salancenga amin Allahumma menabi ulama ampon tak eka kebay parempekeun sareng kaula ajunan para rabu maka dalam agama Islam Kak Dinto akan terjadi pergeseran contohnya kasokan nih contoh akinggi keng tak oleh ngosok siap tak ngosok mun kira akin ngosok gula bahasa lain boy siap tak ngosok min abi ulama tak ampon tak eka kebay parempekeun sareng kaula ajunan maka dalam agama Islam Kak Dinto para rabu akan terjadi pergeseran contoh dimin menabi beda orang nangke mantan menabi beda orang nangke mantan dimin Kak Dinto para rabu ke tetangke bunga karena ngakana nyaman leres mana punten wah ma temor ma beda mantan nyambeli sape kok kemarin teh akan kok daging bunga ke tetangke leres samangken mun beda orang nangke mantan ke tetangke bunga apa susah tore jawab pak bener bunga apa susah bodoh rem mamak lain nih kawan pon tak rempek ka ulama saya rempek ka ulama Allah
mud rijlak ala qadri firasik nguncur jeria papadeban lamaan mun lamaan samiter nguncur samiter cek nguncur samiter setengah mun lamaan samiter nguncur samiter setengah meter ambung sokona artena sesuai akiban kemampu walimatul arus orang mabada pernikahan ni kepada Rabu yang juraki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Madabu Kanjeng Nabi daga Abu Hurairah ya abahir aulim walau bisatin Abu Hurairah baan mun amantan mabada walima mabada pesta nang ke acara sanauseuh kalaban nyampeli embi anjuran dari Gusti Kanjeng Nabi mabada anjuran dari Gusti Kanjeng Nabi pah masosaan margana napa parembekna tak rembek dak ka para ulah banyak para Rabu dimin mon orang mangkat umroh ni ka para Rabu taengki keun andi saongkoseun mangkat leres mana hutan mangken andi saongkoseun jaga aja apa sebab dimin orang mangkat umroh para Rabu datang dari umroh ke itu ke tetang ke letak ki atos dan tos lain saya paling identos napa duaan kemoga abah patak mangkat umroh mangkat haji juga kan sama nikah paling maki bedele le tupa saya ingat lente kaisa korma sabiki aing zam-zam segelas kene leres mana hutan kaya dimin ringan mon mangkin coba depak kabik cobik cetir bocen nah apaan sih kebae le dari umroh akhirnya ibadah kita mari laposang mikiran le leres mana hutan ya mohon polan para Rabu tada salan orang yang sedekah termasuk orang kepatian karena ini kalau kadung biasa orang gula perjanjian ya ada tak siap tak tersinggung ki perjanjian ini kak gulawan sampean mak lepat deng ongko para Rabu butona abak ini kedek ke para ulama aman kau dia ini kemudian sepen sareng para ulama Allahumma sholli ala Muhammad tin aja cengang bu wah cengang mak pakai ngadu kalorani sampean cek kayak itu aki wah cengang guluan sampean nih kamu masuk swarga mun tak sareng para ulama sareng ngesera masuk swarga mun tak bareng ulama bareng ngesera ya masuk atibi ra abba sian dia dari tak bisa mau nama lora masuk swarga ke tibi bisa teretan keng melarat bisa keng melarat wasiqal ladzi nattaqau rabbahum ilal jannati zumara pagi orang-orang setakok ke pangeran bekal giring masuk swarga arombongan benibi ke tibi mon ke tibi lora ya bisa keng melarat teretan ampoi capok tilang tak lepas deban guleban sampean entar ka mekasen asa bedaan BTB-an tak helman itu mau polisi tilang positif leres mana bunten jika kadang pakai helman spion kena ki lebedevai toto beban aja tak ada tilang mun ka TV mun rombongan lora kamu beda polisi ngambak mun rombongan mun parloi kawal leres mana bunten kalau pada ban sampean masuk ke gedung bupati tak kenal ke bupati tak kenal ke Pak Dewan tak kenal ke ajudan bupati tak kenal ke rasera depak ke benglabeng le Surabaya leres mana punten kemon gula masuk gula ban sampean masuk ke gedung bupati abareng ban penakan na bupati wah tikal makin ngocak bajingan kapi sabis mon saya nyopirin panakan bupati nyalo tur teretan nyalo swarga siapa nikah juga lor apa sih kocak syafaat kuat teretan kenika syafaat arombongna tak arombongna sareng ulama kini kaku laku saya nilang agulaban sampean nang akhirat nika polisi akhirat benih polisi itunya mon polisi itunya ki kening cokocce teretan rengka anje nih sampo congocoan polisi ada cerita viral nang TikTok pola aja bener rengka anje
Pada orang yang sepedaan, tak helman, itu mau polisi, suruh ke pinggir ban polisi, minggir, eko. Pakun jen santak pak orang kaya, letak betah polisi ini ceket ya dan cerit. Hari ya suruh ke pinggir tak makin dimin, sampean ngocak nah pak polisi, minggir, minggir kan, engki, benih suruh ambu kan, iya, ki gula ke pinggir king pakun ya gas sepeda. Nih ke polisi itunya. Mun polisi akhirat jaga aja nih kebutuhan aku leban sampean dek ke para ulama. Ingat bedoreng kepatian karena jet pon le kadung biasa para rabu. Karena jet lepon kadung biasa engki mun orang andi orang kepatian bedoreng antara alabet atas YSN sarimi telokan. Mun situng argana 3.000 mun telok kan 10.000. Mun sampai 100 orang tar alabet pakowa kemalingan duga hale kemalingan nyabe kemalingan dunya ongku na bararabu gulawan sampean bu ibu nih kak antara alabet make pelemana dari kendengan alabet atas tak sarimi du kira king pah tak bisa angakan gulawan sampean dia gula 10.000 leres mana punten tapi napa mak cek saran bu ibu nih kabut tadi ngeletas kosong pahe poter nemor Padahal gulaban sampean bagi tada sarimi telok beri de bak kecompok bah tada seder ki pakun sampurna anapa karena mon la kadung dia perlu tak perlu dek ke para ulama kini kata ti pas ambuin EKM mon doaki dak budi pas amin pak kompak inghi semoga terus papolong sareng para ulama benih namung nang itunya sampai ke akhirat masuk surga na Allah sareng para ulama amin Allahumma kisah panika benih pahamin enggak gele guys tak nyampung siap tina benih tak amin lora amin abdina keng tak nyaring anama tak penyaring dupun apa mak mabi penyaring lora aja pangeran tak tengel Idu make penyaring cek pangeran tak kira pah peleng pengen bu. Mon pengajian ngak nikah, mon sampian kompak aja wop maka pengajian nikah abid. Kesokan si abid mon apa kesokan si sekece. Oke. Berarti sejam lebih saperapat saya pon thank Mun sampean aja wab kompak dan kula abid ngese pengajian. Mun sampean aja wab tak kompak dan kula sekejap ngese pengajian. Mun tak jawab toron nu kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada kia se mator abdi na jawab lora ki ngajawab nang lem ateh si jawab nang lem ateh mun ku laku se pamasok swarga ben Allah ateh na lo dak rumah. Bada na surah ada tasul. Tore wahamin pak kompak ya Allah para ulama kamu ke paring nelanceng umur barokah umur sarang Allah siap tina amul jaaki setuju pejabat pemerintah Bapak Kepala Desa hadir juga nikah di tempat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan terjukan setuju perangkat desa saya hadir setuju aparat keamanan yang ikut mensukseskan acara malam hari semangkin sidak kesetujana abdina amul jaaki setuju wali santri saya selake atau besebini sidak kesetujana abdina amul jaaki kemuka kesetujana juga terus saya paringana tambahan kamuljaan sarang Allah subhanahu wa ta'ala ngireng kabiti pabangkian malam hari semangkin minabi gulaban sampian tero nikmat-nikmat saya paringaki sarang Allah dak kaaba ka iya pak bu montero terus atamba tore gulaban sampean cek bu ambu cek kasengkah cek solesoh kaangkui terus asokor dak Allah subhanahu wa ta'ala bitalafut alhamdulillah sesehat tero tambah sehat amin Allahumma selancar rezekina tero tambah lancar sing agungi potra-potre sesoleh hang agungi potra-potre sefokus terus aja na tambah bagus cara nasitung ngiring kesehatan nikah syukur pada Pak ka Allah
lancar rezeki pada Pak syukur ka Allah, anak saya bagus pada Pak syukur ka Allah. Supaya apa? Supaya kaula ajunan masuk kata buna Allah, la in syakartum la azidannakum, mon baan kapir ya syukur tang kabula maka nikmat saya bagi ban sengkok bekal terus tambahi. Amin Allahumma. Jadi kulawan sampean saya paringi sehat ban Allah, kesehatan terus tambah, si rezeki lancar terus tambah lancar, tambah manfaat, tambah barokah. Sare de situng usaha sokoren. Sehingga minabi kesehatan gak dinto para rabu dan kula ngajina sam ketika ento saos engki sam dan kula ki puru datang dari Kediri para rabu tikelek alagan sokoni sepenting dadi ilmu se manfaat se barokah engki. Dadi kula ban sampean kak iya paringi kesehatan sareng Gusti Allah. Minabi kesehatan kak dinto terus tambah. Kesehatan ni kau usah giba ka Allah. Lancar rezeki terus aja na tambah usaha giba ka Allah. Dari kesehatan nih kak gula ban sampean harus bisa asa kelangkong. Motor sekelangkong alhamdulillah Gusti abdine paring kesehatan sareng ajunan. Motor sekelangkong alhamdulillah Gusti abdine paring rezeki selancar sareng ajunan. Ngastete para rabu menabi nikmat saya paringaki sareng Allah dak ka kaula ajunan. Tak bisa tetiaki kaula ajunan atamba engak ka Allah paringi kesehatan tak ngiba ka Allah, paringi lancar rezeki tak ngiba ka Allah. Ngastete ampoban Allah nikmat ka ieu bekal cabut genten musibah nyatana gula ben sambian seengak santa engak ka Allah bektona andi musibah benih bektona andi nikmat leres wana hunten. Mun rezeki berapa lancar gula ben sambian melarat sejaga malam leres wana hunten. Monta banyak obeng tinggal tandi obeng pas jagen malam nangis angkat tanang adua ka Allah leres wana punten. Sore gula bahatanya makin sing iba ka Allah nikmat napa musibah le jadi ya madabu si pangeran jadi bahan setroe ngakang kok usaha beri musibah ya, jadi bahan setroe ngakang kok usaha aja pelancar geluh ya mah ayo muncul jadi saya keteroban. Dan sehingga para rabu tore nikmat sebeda nih kepada rabu kiba enggak ka Allah kesehatan kiba enggak ka Allah jago leban sampean para rabu mun perpanhat sehat duka mau bedengo ca alhamdulillah cak magi ada erna saya magi ngabi sampai du bereng ku bade sing ngoca alhamdulillah bade geng sakoni paling tinggal kenyang pakun ojang pai kepayan kok rokokan mak kesokan pak. Ya perjanjian ya ada tau le ngosok ini tinggal sake dak remayu beda masukon ya tajin alhamdulillah le masuk tegak du sendok gelek selakuan dujak du sendok ya alhamdulillah apa pulan sake mun beres du bereng da alhamdulillah nah leres mana puntan jadi usaha apa sake gelu sing ngoja alhamdulillah. Lah ini kepada rabu jadi tore sebodoh nih kak satu jo nikmat seikres seben gulaban sampean mangken nih kepada rabu mator sakelangkong epon terima kasih epon sokor epon terus unjuk kaki dak Gusti Allah bitalafut alhamdulillah supaya nikmat sebodoh nih terus tambahin sareng Gusti Allah kaula ajunan para rabu nikmat saya paring ngaki sareng Allah kak iya pak bu mak entar nyokoren teratan cekeun mitong saos gulaban sampean tak kira mampu leres mana punten. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yaktebaan kapir ya pada mitong nikmat saya paringaki sareng Allah la tuhsuha tak kira mampu gulaban sampean Pak Bu mak sapani kalau hatta gulaban sampean perepaan asaren teretan nikmat ka ento pakune paringaki sareng Allah perepaan tedung gulaban sampean fi halatil ghaflah dalam keadaan lopah dalam keadaan tak bisa asokor nikmat pakuni paringaki sareng Allah beda engkau tabatan gulaban sampean kak iya Pak Bu saya tak pernah istirahat dari nerima nikmat Allah kenapa elong kak iya menabi soca kak iya oning ke soca Bu kenapa marah raja tamata goreng mata siapa nih kena wah
mata. Soca gulawan sampean ni kepada Rabu mun asaren metem kaya leres ono butan. Ambu tak nerima nikmat dari Allah. Lesan gulawan sampean, oning lesan, Pak. Kenapa? Palah. Bada jemaah ni kau cak. Colok, marah aja lo colok gula Pak. Colon gula ke? Ini colon bian. Lah jemaah ni ka akhlak para Rabu ingki. Mau diperiksain kiai apa bagus ingki. Paling punten makin ngocak mata lagu napa bagus. Oning mata membu ingki. Napa? Mata semenika. Oning colok, oning lesan mian Pak. Ingki napa? Colok semenika. Wah colok. Mata. Nika akhlak ingki. Termasuk putra-putri guluban sampean ana apa putra-putri guluban sampean mae pas sekolah pengaji makle oning akhlak makle oning atoran sebab akhlak ni kepada Rabu si paling penting orang jahiliyah nikah kocak jahiliyah para Rabu penipulan gendeng jahlun pacet maknana gendeng jahiliyah orang sebangsa gendeng secara makna tapi nyatana orang jahiliyah nikah para Rabu kocak jahiliyah penipulan gendeng. Orang jahiliyah nikah terpenter, konstruksi bangunan nikah sudah luar biasa sejak zaman dulu. Syair nikah zaman jahiliyah, orang jahiliyah akabai syair nikah pun terpenter. Artena orang jahiliyah nikah kocak jahiliyah, benih polan gendeng Pak, benih. Orang jahiliyah kocak jahiliyah, benih polan miskin, orang jahiliyah nikah kisoki, perdagangan sudah lintas negara. Tapi apa orang jahiliyah nikah mak kocak jahiliyah saking pola na orang jahiliyah nikah tak andi akhlak tak andi atoran benih polan tak andi ilmu benih polan gendeng bukan. Tapi pola na orang jahiliyah nikah tak andi sehingga kan Gusti Kanjeng Nabi yutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak engkau datang kangku nyamporna aki sebab ilmu pun luar biasa kasohina pun luar biasa kun korang akhlak ke teti orang jahiliyah nih kayak kocak jahiliyah benih polan gendeng benih polan miskin tapi orang jahiliyah nih kayak kocak jahiliyah saking polan tak andi akhlak tak andi atau orang teti mepah bada orang mangken patengkiin ilmu cung langit ilmu pasokiin patengkiin pangkat montaan di akhlak berarti orang jahili ya. Sebab akhlak ni kemana bu cek saya bitongan ni ke angka situng akhlak ni ke angka situng selain nol para bu nol genteng nol montai beringin bodoh orang genteng keng tak andi akhlak ngabesaki seneng napa senep dek parlo na genteng mun tak beringin akhlak tapi make tak pate genteng keng andi akhlak lebur ngabesaki leres na hutan contohna minta contohna usaha contoh aki beni lawat deng Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang benih saking polana genteng, tapi saking polana lebur ya besaki. Jadi akhlak nih kepada bu angka situ. Selain ini angka nol kapi. Alim nih kak nol. Boh, benih alim nih kak, benih ilmu kak dinto oleh pujian dari Allah nang Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang andi ilmu orang yang iman orang yang andi ilmu ni yang kak cerita sareng Gusti Allah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist Gusti Allah malaikat ban orang yang andi ilmu ni kasajujur dari saking tekina ilmu ba Gusti Kanjeng Nabi para Rabu sanau sedari ilmu kak dinto nyon raksa sekiranya ilmu kak dinto dia ilmu saya tak manfaat dan pun Gusti Kanjeng Nabi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa Gusti abdina sanau sedari ilmu pacewaki kira akina dia ilmu saya tak manfaat orang mun tak percaya
Je akhlak nih kan nilai situng. Selain nih kan nol kapi. Bodoh orang ganteng yang tandi akhlak. Berapa nilai? Nol. Salah ganteng suaranya nyaman. Keng tandi akhlak. Berapa nilai? Nol bakul. Ganteng. Suaranya nyaman. Soki. Keng tandi akhlak. Berapa nilai? Nol. Tapi ganteng. Soki. Suaranya nyaman. Andi akhlak. Berapa? 1000. Salah ganteng, pinter, suaranya nyaman, soki, andi akhlak 10.000. Pang andi pangkat tambahin 0 tuh lagi terus kabudi. Keng mon akhlak kita ada. Berapa nilai ya? 0 bakun tak bisa para ramu. Jadi ini enggak pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan betek. Maka dengan gula mata Qur'an, dak setuju wali santri. Panjenengan masa sekolah mengaji putra-putri panjenengan Pak. Dak ke lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan formal. Ngirengnya ona diperhatikan sebab banyak lembaga-lembaga semakin kaya para rabu yang hanya berhasil memperbaiki otak tapi gagal mencetak watak. Banyak lembaga pendidikan semakin gak dinto para rabu sekun sukses matepak otak keng gagal matepak bebe. Akhirnya apa yang terjadi? Minabina mong otak bu seberhasil epa tepak mun kun otak seberhasil epa tepak keng betek gagal epa tepak patekiin bu andi ilmu mun betek kebetek lecek ilmu napa kun eka kebaile leres mana punten mun kun otak kesebisa epa tepak patekiin andi pangkat mun betek kebetek lecek pangkat apa kun eka kebaile nikah. Ini keparlo na pendidikan akhlak, pendidikan bebetek. Lalu semakin dan kula ada apa? Panjenengan makleng aku Quran sebagai orang tua nika. Sebab beda kata ngereng tua nika ngocak tina jong pokok sekolah beun, tina jong pokok monduk beun, tina jong pokok ngaji beun. Tak cukup para rabu. Ngaji melolo nika tak cukup. Sebab napa? Ngaji nih kun ajamin anak nih bisa andi ilmu tapi tak ajamin ilmu na bisa manfaat tak ajamin ilmu na bisa barokah mun kun ngaji ajar asakolah nih kun ajamin andi ilmu tak ajamin ilmu na bakal manfaat tak ajamin ilmu na bakal barokah sebab cara kaangkui sopaja ilmu nih katati ilmu se manfaat cara kaangkui sopaja ilmu ni kadeti ilmu se barokah tak bisa ikaw kun kalaban ngaji mololo lain cara para rabu ketipon apa lora cara na sabuna ulama al ilmu bit ta'allum ilmu ikaw kalaban ngaji wal barokatu bil khidmati mon barokah na ilmu tak bisa ikaw kalaban ngaji tapi jukan usaha toroen kalaban ngabdi sehingga ilmu ikaule kalaban ngaji barokah ikaule kalaban ngabdi mangkana tantretan pitana santri mangkin ben santri dimin mon santri dimin niki tretan make ngaji na tak pati banyak tapi ngabdi na luar biasa akhirnya wal keluar ilmu na luar biasa mon santri mangkin salala ngaji tak pati ngaji ngabdi tak ngabdi lara sona punten menabi santri dimin tretan pada asmana Kemino nika muassis pondok pesantren Nurul Qadim. Dimin beliau gak dito mondok neng Ginggong. Santren Ki Hasan Sepo. Kemino ke ento Pak, mon ekon pakon sareng Nyi Sepo, pakon ngobengin nyior misalnya ke pasar. Kadelem kasade Pak ka kombiin Pak. Jadi melenyior ke pasar ngobengi si kita kombi. Kadelem de Pak aku misalnya gini kamu udah. Jadi nyai bila makon santri lain kesa lakon meriksanin ja minor meledim ya nyior mak lakon mo se moda benih lakon mo se moda bu misalnya harga na nyior ka isa 1000 o bengan nyai sareng kemino pontut 500 tambahin tibi nih ke santri dimin Pak kon santri makin
paringi obong saya ke ibu suruh ke beli bensin mata bosa iki 15.000 na rokok kento kiai njare aja kiai belas bu tak bisa pak santri mangken ini kan ngabdi nak orang jadi perhatikan panjenengan ngakuin putra jagun pas sekolah melolo tapi diperhatikan ngabdina periksanin ke putrana cong ping bila bagian asapuan yang sekolahan hari rebu mun hari rebu ban mun masuk kol 2 mangkat kol situng ya ping karena bagian ki usaha asapuan siapa nikah dukung nak putra nikah beringin kalaban ngabdi supaya ilmu ini bisa barokah terolatin jadi mun oleh ilmu nika cara nak kalaban ngaji mun ilmu tero barokah nika cara nak kalaban ngabdi mun ilmu tero manfaat nika usapa toro nikah jadi al ilmu bit ta'allumi ilmu ikaule kalaban ngaji wal barakatu bil khidmati barokana ilmu ikaule kalaban ngabdi wal manfaatu bit taati manfaat ilmu ikaule kalaban toro andi anak je pamokong andi anak harus pangabdi menikun pangaji mololo nikah nampak jelas di depan mata kita Bapak Ibu wali santri sekalian bitena santri mangken ben santri dimen ngabdi luar biasa termasuk santri anak Holil Bangkalan kesa Syekhona Muhammad Holil bin Abdul Latif Al Bangkalani santri anak ngabdi saja aja Pak ngabdi luar biasa santri anak beliau nih akhirnya ditutup saja aja jadi ini kabiten santri mangken ben santri dimin santri mangken ngabdi nak orang santri dimin ngabdi luar biasa sehingga ilmunya distandes setuju? Allahumma sholli ala Muhammad kamu kemanfaatah katipun apa carana supaya anak kak dinto bararabu tak namung tepak tege melolo tapi juga norok tepak sarang bebe tege jadi mun mata pak otak ni kenyamanan taklim proses belajar mengajar tapi mun mata pak bebetek ni kepada rebu nyamanah tarbiyah jadi beda pendidikan beda pembelajaran mun pembelajaran ni ke proses ngalai ilmu ngalai informasi si asal tahu si asal tak tahu jadi tak tahu tapi mun tarbiyah ni kepada rabu ni kan tepak bebetek le tarbiyah ni kepada rabu harus beda empat macam tarbiyah ni kah beda 5 macam tarbiyah ni kah yang harus dipenuhi sarang orang sepo minabi dari 5 macam tarbiyah ke ento Pak Bu beda se elang salah situnga maka malarat anak nikah si andi betek se bagus jadi beda 5 cara kaangkui mentarbiyah apa yang pendidikan dek kanak foto supaya benih namung tepak tege melolo tapi juga tepak bebe tege jadi mon ma tepak bebe tek caranya beda 5 selema kaya tak oleh beda sekorang ponapaan lora selema tore anak montro tepak bebe tege situng at-tarbiyah bil mau'idah belain ngangkui lesan jadi mon anak salah belain pada gulaban sampean sebagai reng sepo mon dalam kitab Sulamut Taufik nika wajibu liwali sabi wasabiyatil mumayyizaini ayyamurahuma bis shalah orang sepo nika bararabu bila ampon ngagungin potrah-potre ampon depak ka usia tamyiz ni kapon apa bila anak ni kapon bisa ada RTB bila anak ni kak nyon sepora ampon bisa akela TV bila anak ni kak ampon oning kak mabere kak matemur kak madeje kak malao reng tua ni kap teretan dalam saare semalam benikun wajib aja ke pejenga TV tapi sekaligus wajib aja ke pejenga sholat tu potra-potre nah jadi reng tua ni kak mun ndak lesoh adi di anak selama 13 tahun maka dek budi ini bakal gempang jadi dari umur tamyiz paling ten umur 4 tahun dari 4 tahun nih kamu reng tua ndak lesok ndak ruwet ndak payah adi di anak selama 13 tahun maka di dek budi ini bakal nang tenang
Tapi mun selama 13 tahun nih kering tua tak anda leso adi di anak tak anda bayar tak anda ruwet maka bekal leso selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nang kitab tingkatan adi di anak nikah dari usia tamyiz. Bila anak nikah ampun umur 7 tahun maka ring tua nikah harus sekaligus apa ring pengajaran dek ke anak tentang syarat-syarat sholat, syarat asana sholat, sima betal sholat, rukun-rukun sholat dan selain. Minabi anak ke ento umur 10 tahun ki pakun enteng ke sholat, maka ring tua nikah harus nokol dek anak. Artinya, mun umur 7 tahun anak masih belum terbiasa melakukan sholat, ki pakun enteng ke sholat, ring tua para gagal lah didik nak foto, para nih kamu. Karena nang umur 10 tahun nih kamu lah usia anak harus militer. Jadi mun lah umur 10 tahun nih kamu anak ki pakun enteng ke sholat, berarti dari ada ring tua nikah korang. Napa boleh sampai umur 15 tahun ki pakun enteng ke sholat gagal total ring tua nikah di anak gagal. Karena mulai di atas 15 tahun boleh nada remah pak. Maka nang usia di bawah 15 tahun nikah tore mun ring tua nda leso adi di anak di bawah 15 tahun di atas 15 tahun maka anak nikah bekal nyaman ampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketimana apa cara nah nikah tarbiyah nikah bukan hanya harus diketahui sareng tat ustad nikah ring tua karena anak nikah abitan apolon ben ring tua ponapaan lora selema situng at-tarbiyah bil mau'idah balain. Nomor 2 at-tarbiyah bil adah benikun balain tapi biasa kun balain apa jang king tak biasa aki nang Roma. Mun nang lembaga pendidikan ni kayak biasa aki nak kana pakon sehingga mun kasih tuaan asalaman santre moret kapan tetemu ban guru nak langsung asalaman nang Roma tetemu ban ring tuana di rumah harus dibiasakan depak ke kelas ngolok salam mulia ngolok ini harus dibiasakan saya enggak pak nikah jadi pokok gula mator mun tak ada salah situngan dari selema nikah malarat sama tepak abah ke anaknya jelas situng kalaban apa jangan lesan kalaban le ebele nomor 2 biasa saya ngaji kalau pain teretan malah bodoh oleh ngaji nomor 2 biasa nomor 3 juga tak kalah penting napa contoh wagi artinya ring tua aja kun nyoro malolo harus nyontoh iya kan makanya anak pak sekolah ini kata buna ustad mun ring tua na gendeng rah ya makanya anak pak sekolah Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan pah ngaji boleh nggak makin nih gak terai paelang nggak gendengan dari guluban sampean sareng Gusti Allah. Olah di boleh, yulang na boleh. Tina gulu makita ingat penceramah selain. Sepenting panjenengan kupar dari tempat kak dintos ya oleh ilmu iki. Situng balain. 2 biasa Nomor 3 contoh sebab mun kun balain malolo pas tak contoh aki ben ring tua pateker ngapok ring tua ni kasi nyoro anak ki pateker ngapok sampean bu si makon ka potre sampean mun sampean tak nyontoh aki tak kira toro setuju ambu cong jak mainan HP na ambu cong jak main HP embun ngolsop oning ngolsop salah pun apa lorang ngolsop juga dintonya rezeki pun tak salah bu tapi ngiring pa bedebek to na bu makin ngolsop waring munci ke tedung ngolsop ngolsop cap napa gini oning ngolsop mian pak ajualan online kas sapa reng sapa reng se binian status wean teker aleng-leng kas sapa abu dah reng masih buka arya iya tore panjenengan ajual na ya tore keng ngireng pa bodebek to
Ya tore. Katipun apa lora si mabada baktona. Tore anak pamangkat sekolah heluh, anak mangkat sekolah ngol supaya tore. Panjenengan tep layar keranjang kuning guys ya tore. Keng anak pak pamangkat heluh cek nang ya adaan anak engki. Jadi ki laku kaisa coba langsung HP sahabat dimin anak latini pandiin tulang pamangkat ke sekolahan ngol sop ya tore. Anak datang sekolah sahabat heluh. Mayuk nak tedung patedung anak pamangkat ke madrasah anak mangkat madrasah ngol sobo boleh iya tore. Anak datang dari sekolahan lah sini pamandi pamangkat ke langker anak mangkat ke langker ngol sobo boleh ngaji rengrip maghrib wah ngol sop malol thank you sama ni kababada bakto nak mun nang yadan anak make pak bapak nika tikel pak jaga aja muntut Quran make karena paling gampang adidik nika at-tarbiyah nika kalaban uswah kalaban contoh panjenengan mun tak percaya Bu serenten kula contoh akina kasokan niki bahwa panjenengan kak binto sonau soma kondok putra sampai lesan kau leben panjenengan nika ngapo mun kau leben panjenengan nika tak nyontoh aki tak kira toro benana kasokan nih contoh aki Pak bapak ampun bu ibu saos karena putra putri gue leban sampean sering apolong ben kak iya tore bu mau tak percaya aja sampean bahwa lesan nih ketak kira torok bu saya torok contoh apa kun bu ben anak tore angka astan saja angka bu pateki bu pateki pajak teki nah korang teki sekal aja saos bu sekal aja lah sekanan mak bade si tangan kak tore ilmu nika mare yang kak pateki mare pakuli bu tikel cak kasokan ampon ilmu kak iya ngireng pakuli pesantaan korang santa terus sabak ke cangkem cangkem kamu bu cangkem nikah maneng sani ke sama niro gula saya toro lesan gula apa contoh nah gula nggak boleh kan sabak ke cangkem neng sani kawak saya toro contohnya apa lesan apa perintahnya adidik anak seperti bu iki Allahumma sholli ala Muhammad ya jadi situng balain dua biasa aki telok contoh nomor 4 dan nomor 5 ini juga tak kalah penting kenapa saya nomor 4 nih kalaban hadiah anak berprestasi beri hadiah makle sajian semangat terus rebutan perak tak perak mun anak oleh hadiah ini kepada nih termasuk pendidik makle sajian semangat beriin hadiah tapi pendidikan kalaban hadiah nih keteretan sapaket ben si nomor 5 jadi mun panjenengan pas kun bunga putrane beri hadiah tapi panjenengan tak bunga mun anak yokom lah nika beda selopot karena at-targhib wa tarhib nika sapaket mun nang kampus istilahnya reward and punishment mun anak berprestasi diberi reward mun anak nika napa nyaman meler diberi peringatan nika sapaket tak bisa orang tua nika bunga kun anak beri hadiah melolo bunga tapi mun anak yokom ben ustad pah ngosok tak kira bisa menjadi anak set bagus babateke karena beda sekorang dari sebagian dari tarbiyah ini beda sekorang sehingga nika situng kalaban lesan 2 biasa aki telok contoh aki 4 beri hadiah 5 yokom harus nika mun pendidikan dengan hukuman dihilangkan guru pon lata oleh ngokom moret le alamat put siswa siswi anak didik kita nika tak kira andik bebetek saya bagus bila pon anak pon letak oleh
Kom harus nikah, rukun tarbiyah nikah. Pah mau diberi hadiah perak ting anak yo kom pah ngosok. Mau nang daerah jauh ke sabeni nang Kanja. Mau nang Kanja tak kira aman mau nang Kanja. Mohon pada ustad ngokomor duh ya Allah pahyong kain. Ustad sedim marajong. Ustad sedim majong. Engko apaan nih mulai odi tak toman mada iya kabeun paking ustad jadi iya. Ya ajari tibi nang eroman. Bila lai temu, ustad roh. Ustad temanco jek rasa ramon ngocain ustad bu. Pah tegar de pak ustad temanco nah apa? Di mana bodoh ustad temanco? Gula mulai odi tak teman nemu ni temanco teti ustad. Senga mun anak tanda yokom alamat sitepak kun o tege mololo be tege tak kira norok tep. Malah gula ban sampean ni kita tireng sepo, gula ban sampean ni kita tireng sepo teretan. Mator katat ustad nih. Tokol tat anak gula tat. Ya kerja pas sampai potong tat. Mon potong maksudnya kan abit tat senampe enah. Sampai abulanan kan pah tak sekolah tangki. Ya mon kun urusan deng melendeng kesetak apa. Ya semangat tuh ustad. Matur mian Mbak Bu, tokol tat anak gula tat. Mun melertat kenceran miantat mun nokol anak gula siapa nikah? Setuju? Saya enggak loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikahi situng belain dua biasa aki telok contoh aki empat beri hadiah lema yo kom nikah pendidikan bebetek. Mon matepak ni keteritan gampang. Kor la kelar resena ni kemaken kor la kelar. Mon kun urusan otak, keng mon urusan bebetek harus seleman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikahi nikah cara teritan, nikah cara. Cara nah secara teknis. Secara non teknis pun apa? Dan gula maeng ada panjenengan sebagai orang sepo, Pak, Bu, ngereng gula sarang panjenengan cek kasangkah. Jek bu ambu, jek solesoh si adu akina potrah potreh gula ban sampean. Nikah pah mareh seterakhir ban se paling penting. Senga duaan orang tua ke anak nikah Pak Bu. Jek penting aki benduaan orang wali. Sebab napa teretan? Duaan orang wali nikah manti teretan. Tapi mon urusan adu aki anak pakun kalamanti kaduaan orang sep. Mak pole kun situng wali petong polo wali akompol mak pole kun wali qutbul awliya ketuana wali beda petong polo ketuana wali akompol adu aki potra potre guleban sampean man tibu keng pakun kalaman ti kaduan sampean pakun kalaman ti siapa nih kalora karena duaan ring sepo ke anak nih keteretan serang Gusti Kanjeng Nabi beni papada benduan wali teretan tapi papada benduan Nabi dak nama debun Gusti Kanjeng Nabi duaul walid li waladihi ka duain nabiyyi li ummatihi duaan ring sepo ke anak pada benduan Nabi ka umat beni kun pada benduan ring wali tapi pada benduan Nabi sengat ring sepo ni ke anak pona apa lora cek ring sepo abdi letak le mulai sekali dari pasar letak ke sekali dari Sabah nyon sapora manti na doan ring sepo ke anak punten tak yo korban lakon ring sepo tapi yo korban aben bahwa aben ni adalah ring sepo dari anak hatta ring sepo ni maling sekali teretan mon urusan adu aki anak pakun cenduran ke langit teretan napa sebab muljin ring sepo dalam urusan adu ahli anak nikah paparing teretan dari Gusti Allah pangkat mun sapa nikah teretan mun manti ring sepo nikah yo korban lakon ring sepo mestena mun ring sepo nikah coba tak kira no lain ke anak leres ora hutan
Nyata na makiring sepo ni kacuba mon anak ni kalanya lama no lain ring sepo. Berarti si andi tola si andi barokah benih ring sepo. Tapi Gusti Allah ring sepo ni kahulenceuleun na deretan. Sobung manusia si andi barokah. Si andi barokah ni ka Gusti Allah. Debun Gusti Allah baan montro oleh kilian barokah sederi sengko. Mayuk latih ni ring sepo na. Teka maling sekali karena benih barokah ring sepo. Barokah na Allah. Siapa buat orang sepo. Nikah ben afek te kereng sepo nikah perintah Allah benih perintah reng sepo wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima ila akhir ayat. Teti afek te kereng sepo nikah kon pa kon Allah benih kon pa kon reng sepo. Teti keistimewaan orang sepo nika papareng dari Allah benih karena lakon reng sepo. Jadi reng sepo nika nggak napa apa si andi barokah nika Allah. Jadi kuleban sampean mon sarang Gusti Allah abek teh ban reng sepo na mon tero oleh kilian barokah si dari reng sepo tori kuleban sampean abek teh reng sepo sanau sereng sepo kuleban sampean maling sekali. Urusan reng sepo maling nika urusan reng sepo ban Allah benih urusna kuleban sampean. Kecuali reng sepo nika makon perkara si melanggar dek Allah puru guleban sampean tak oleh atoro sebab la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan guleban sampean toro ocak ka makhluk dalam perintah si melanggar dek ka Gusti Allah. Eka termasuk si andi tola nika bener reng sepo teretan. Tapi Gusti Allah kadang guleban sampean la nyala ka reng sepo nika nyapo ora tapi Allah tak nyapo sehingga nih. Jadi urusan mantina duan reng sepo pun tentak yokor dari lakon reng sepo. Nah apa boleh reng sepo nah paski ahli ibadah rajin ke masjid lebur ke perjuangan. Nah apa boleh siaknya reng sepo nah pernah pasar letak lemole pasar ini apa kun manti dalam urusan adu aki anak. Tapi cek guleban sampean kadang aduh aki anak cek sengkana padahal tak luang biaya, tak luang tenaga, tak luang ora, thank you. Saya nggak bu guleban sampean doa sadua mun urusan doa aki anak mantian bantuan orang wali. Empol lah tak usah ngeleleng bian minta doa ke para wali. Mon entara ke para wali nyon pung sampungan boy. Supaya dari para wali ini bisa nyampung aki ke Gusti Kanjeng Nabi, bisa nyampung aki ke Gusti Allah. Ya doa ki abe keng mon urusan doa ki anak pakun mantian doan sampean bu pakun karena doa orang tua ke anak pada bantuan nabi ka umat nikah termasuk laki an nikah imun guleban sampean letak toman doa sekali letak toman minta sekali iya tak parengi ban Allah mak siapa nih kalau ora ija tak minta kun ala ko mololo tengah nadu goreng ngadol ala aku puluhan tahun tak lem sukses tinggal le 10 tahun ngangkat tanang Gusti abdin mak tak lem sukses pangeran mada je kunala ko 3 tahun kak disela kelar mele mobil pangeran punten abdina benih keng iri pangeran pona pa abdina mak 10 tahun mak tak lem soki mada bu saya Gusti Allah setiban mulai saben ala koroh sampai setia keng terosoki buji ano Gusti engkau ku tahu coba tak minta kunala aku melolo dan engkau ben sangku bisa sukses kalaban aban tibi sobung teretan sobung manusia nika mampu teretan tidak ada manusia mampu yang maha mampu nika namung Gusti Allah tak ada orang kuat si maha kuat namung Gusti nika makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim yakte manusia nika mampu teretan nyon sapora yakte manusia nika mampu mestena saya paling sehat nika dokter leres pada punten nyatana bade dokter spesialis jantung mateki ngudeh capok serangan jantung padahal spesialis jantung yakte manusia nika mampu teretan pangapor lagi yakte manusia nika mampu mestena Roma si paling genteng si teng bonteng nika Roma na tokang mestena nyon sapora si titi tokang
Tokang mun suro magenteng romana orang. Minta setipe napa koran bro. Gogok mun romana orang. Apa zaki roman tokang ah. Jabune keng tak mampu ra keng tak ngagungi biaya. Tandane tak mampu teretan. Leres ana punten. Yak te manusia ni ka mampu mesti nak kelampi si paling genteng ni kelampi tokang jahit. Nyata nah. Jok korban de tokang jahit mun kelampian. Miteran ni kasandang ka beura katemo. Mon soro magenteng kelampian. Ni ka boleh bukti na cek manusia ni ka tak mampu. Ana apa? Putra na kiai maki pangaji ka kiai lain nah. Padahal abon ampun alim, ma'alim anak orang cek pentera, mencetak kader-kader masa depan luar biasa. Potra nagi ponduk ke ponduk lain. Artinya apa? Manusia ni kata mampu. Ini kesampean. Aking kun alako mololo. Pada ngaki abek ni kejak tak mampu ke pangeran. Yang kau tak tahu tang kabula. Jangan kun alako mololo tak minta. Ben sengko ben mulai siapa nak laku sanggu kengkengku. Cek saya ngamen tekan nyaman. Abdi nalaku kuste. Abdi na mangkat aja ke toko. Abdi na mangkat ke sahabat kuste. Nyari rezeki na ajunan sehalal. Karena abdi na paringi amanah bini ben anak cukan abdi ngakungi hajat roda pak Mekah Madinah. Oh iya mayu bismillah mangkat coba nikah tak kira abi diparingi ben Allah ya makin ngalako malolo sagu kangku ben mon minta ke Allah ni keteretan siap minta ni sakoni nginyi gula buat sampean mon minta sakoni ke pangeran ni Gusti Allah ni kedet si maha soki Maha soki ben maha apareng kasokian. Pakai kun minta pajero ya Allah ada. Tunya bener senat. Debun derma, debun Gusti Allah. Nang Arba'in Nawawi pengaran lah ambo gula bu derem menika. Nih serta kang syuting atau kok tak ano, atau kok tak viral. Pola na orang mon ngamu saki 2 jam kiai tapi dah tu tukar 2 jam sangkas ini gua kayak mau jam 1 jam kita pendenan tinggal di nama kita viral sepenting raja manfaat ban barokah nah tretan gula ban sampean mau nyoon ka Allah aja nyoon nih sakoni tretan gula ban sampean mau nyoon sakoni nih kang nginyi ka pangeran tretan nginyi sebab napa Gusti Allah dalam Arba'in Nawawi derma ya ibadi he tangkabula Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat ida udkhilal bahar he tangkabula jak saking ngabaan kapiria dibun adan manusia sampai kabun budina manusia jin kapi bade nang isitong kenengan saya mustajab pas pada minta kapi ke sengko ben saben orang ben sengko beriin apa saya benta bang sebeng tak yo tangga sama sekali kengain akhirnya tak ngurangin ketang kasokian kaja penukun pada ben baannya bak jarum ka aing tase yang kak si jarum noron aing ka jarum dari sabenyaan aing tase kun pada benjeri ya ko orang atang kasokian panjenengan mau nyabek jarum ka aing tase pah yang kak si jarum noron aing tase ka jarum be sampai ngurangin kebenyaan aing tase ngurangin keng cek sakonin dari saking sakonin engak keng setak korang sama sekali leres ana buntan debun pangeran nang Arba'in Nawawi hadis qudsi nih kak dalam hadis qudsi bade nang kitab Arba'in Nawawi teti cek saking manusia nih kateretan sitong orang paring itunya ban sa esena tak korang kasokin Allah menabi tak korang lora kasokin Allah mata paring lora jawab apa mata paring lora jawab nah karena tak apotongan abo makereng soki beda potongan lagi ya teretan apa
Bedetalil lor. Inna min ibadi man la yuslihuhu illal ghina. Saung ko na sa bagian dari banyak tangka bula orang sejat lakan lebih fokus sogi wa in afqartuhu mun banseng ko tandi afsattu alaihi dinahu maka kok bekal arosak ka agamana orang ria mun tandi ka pengajian de pak make ateng kelateng ka pikep make toju ibaba de pak mun perpantandi mun tinggal sogi pah ngucak gengsi ita kira sogi banseng ko jadi. Kenapa? Tak apa toh. Sebab mun benih kenang na bahaya teretan. Padan sa panika, ongkuna doa pernyonan guleban sampean ka Allah ni keteretan. Tak pernah itolak ben Allah, tak pernah yotang ben Allah. Saja na sampai tadi karena Allah si makon nang Al-Qur'an. Dari mana Gusti Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta ban ka sengkok tangga bula, ben sengkok bekal sampai tadi. Ni ka Allah le si mator. Benih ciher ni ka. Apa mun ciher pace iman na guleban sampean. Coba cek saya ngaciher pah ngocak hereng kulengan bere lekuk mun depak ke gudang ben kok ibrit ina pesele 5 jutaan ebeng kol berempa ci kol sanga depak kol berempa guleban sampean sobula tompo kabeh leres ana hontan nih keciher Gusti Allah pun malam sing le ati kanan hal min mustaghfirin pak beda si minta sepora kangko hal min talibi hajatin pak beda si minta hajat kangko toron malaikat kapi malaikat siapa akarin yang langi kentaring bulangan ro malaikat pak beda si minta kangko malam satia kentare toron la toron kapi malaikat letak epa akare sakarin yang langi debak ka bumi orang ngide kapi. Pada sengedi la perak malaikat njo tak kari toron kula la perak agriungan kepiwak pada sengedi entar makan ni sape nek tedong boleh nya tak apa pak pokok sambil doa sambil pernyonan ki saya kabar lu nikah teretan ceci siapa nikah tore boleh sampean doa ka Gusti Allah pun bakto pada ban sama nikah, misalnya makin nikah pada orang sesoki andi obong samiliar banyak napa sokoni. Nah, beda si teman oning karobana obong samiliar nikah 1 juta 1.000 kali. Oning karobana obong 1 juta. Lah 1 juta nikah mon 100 kali nikah 100 juta. Mon 1.000 kali nikah samil. Ya, mon 1 juta kan nol sana apa teretan? 6 lagi. Mon samiliar nih berarti nol sanga. Jadi mian mon tero oning ngakarobana obong samiliar, mon tut obong 1.000 teloan. Le situnga pelkot, pahawa bolong sampung sapa nikah. Ah, le kasasan apa? 3.000 samiliar. Jok 1.000 3.000 bolong pas samiliar ka amam ya. Tahu sallallahu Muhammad. Ambian ngakungi obong samiliar. Ngakungi potrah kelas situng SD mintah meliaki sepeda PCX rakira meliaki nana panten meliaki nana panten tak meliaki niki anapa napa polan ring tua tak andi samiliar tang PC cong makun PCX situng pakai PCX sapolo tak luang tang PC napa keng polan ring tua tak beles mak bede ring tua tak beles ke anak apa mak tak meliaki ki beni bekto nana tak potongan ban teting kok tak beri aga ban beni saking kok tak soki engko tak beri aga ban beni saking kok tak beles ki beni bekto sehingga Debuna Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Allah Karim Mirqatu Allah Karim Qutul Habibil Gharib senyarain kitab Fathul Qarib nang muqaddimah nikah doa guleban sampian para rabu seesoon sareng guleban sampian saben are nikat sobung seetola aban Allah guleban sampian doa saare 17 kali sampeuten nikah biban Allah keng bentuk sampeuten doa nikah bade telok para rabu situng bi ainil matlub parengaki sesuai kalaben apa saya pentah misalnya pajero ya Allah paringi pajero ongku nikah nyaman bi ainil matlub nomor 2 bidaf doror misalnya pajero ya Allah lajong ben kok bentai berina pajero mak sama nikah Gusti karena tak potongan terus pas katipun apa Gusti ya ada ya baik
Hargana Pajero jerikan mun anyar setia sekitar 700 jutaan setahun 2006 lekor. Mak ngau nih ajunan lora. Iya penelitian. Penelitian. Lah akhirnya daya fai ya abas paste nabaan nang lahul mahfud. Engki Guste. Ban andi paste capo setruk ya nang lahul mahfud. Engki Guste. Daya fai. Ban ko ban tak bi na Pajero. Setruk ke ban ko paburung barokan na duan Pajero na ban. Uy ki. Jadi kah? Jadi situng bi ainil matlub dua bidaf'id doror. Se nomor telok bisawab fil akhirah. Tak pareng aki nang itunya, kenge tompo pareng aki nang akhirat. Sampai Pak gula ban sampean lopah kasi epen tabok to beden itunya. He tangka bula baan hari Senin tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian baan mintar ya kasengko. Engki Allah, apa sih epen tabok? Kaleb abtina. Bok to gula ban sampean lopah Allah pak kun enga Pak. Nika, teti kasang kaja solos so gula ban sampean se adua. Adua saare petole kor kale sambat ni kapiban Allah. Karena Allah ni kasemator. Ud'uni astajib lakum. Minta aban kaseng kok ben seng kok bekal sambat ni nikah. Napa boleh urusan adua aki anak. Ya tapi cekun adua malolo Pak. Sambi alako sambi usaha. Wah pun tetemu ban orang nyon sampung doa kayak nyon sampung doa kita alako. Ya pada ban nyotok motor ke Pak. Derema sakrosak ban seesodok. Doa ini keparlon nyotok teretan. Doa ini keparlon nyotok. Esodok muntro aja le na ban na usaha pakeli. Mun ban ke Pak mah esodok. Thank you. Pon nikah, jadi orang jak wambu doa nak foto termasuk orang mangken nikah, montro panjenengan jadi orang yang sukses, tore. Karena doaan orang sepo nikah manti teretan, orang mangken nikah montro sukses, tore doaan sampung aki kabung sepona. Orang sukses mangken nikah, jak apa ngerasa oleh natibi, gulaban sampean adua kun beri, apa embu mulai lamba adua aki gulaban sampean. Emba jujuk kai pujuk mulai lambe napain gulaban sampean mak bedoreng mangken sukses kalau pain senyambung ke sepona tak kira serak segi tak sukses mangken berarti korang keceng sampung na kabung sepona jadi adua mentro saja namanti talpe aki keduaan bang sepo termasuk nak potoh debun Gusti Kanjeng Nabi biru aba akum tabirrokum abna ukum nikah kuncina bagus sebaan kapi di atas dari bebe makle bagus kabaan banyak orang anak pemunduk pateki pasekolah pateki kendaraan pagenteng angkuye pagenteng HP pagenteng kenggulaban sampean sebagai orang sepo sampungan kabung sepo tak pasepak malaran anak si bagus karena kuncina menteroan di anak si bagus gulaban sampean sebagai orang sepo sampungan kabung sepo apa sepak sekak dinto teretan sebisa pada pak serambutan kaulah nyon pangapora atas saja kekurang sampurnaan dari pon apa saya pada pak serambutan kaulah namung karena tuan kula kak dintoh mada pak esena pengajian dalam kebodaan payah dalam kebodaan leso dalam kebodaan kurang fit dalam kebodaan pikiran tak sampung seengke dari pon apa saya pada pak serambutan kaulah mulai gila mi beda mason ka ate teretan ka itu beniten kule saya masuk mi beda ngartena ka itu beniten kule saya mangarte murni saya masuk ben saya mangarte kak dinto setajina Gusti Allah ngiring sokoren kemuka dadi ilmu sebarokah manfaat minabi beda tak saena abid kelu bencam sama aja mah kak dinto karena butuh bencoba nahlak beten kaulah nyona pangaporengki hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Kak Dinto sarang doa ngereng bang sepo kaula ajunan setuju kiremen Fatihah Pak Bugi setuju si ampun wafat bang sepona masyarakat pulengan berek setuju benih kun si hadir semakin kayak itu setuju nak setuju almarhumin almarhuman sebede bumi pulengan berek kayak itu ben sekitar saya seekai motin sarang nak foto na atau betai kayak mutin sarang nak foto nang ngiring kiremin Fatihah setuju wali na Allah si bodoh nang ipupi pulengan berak ben sekitar setuju pejuang agama Islam si bodoh ipupi pulengan berak ben sekitar si ampun wafat setuju nah kemuka sarang Allah parina terak kau pura parina senang kau pura parina jemper kau pura parina derajat setinggi muka Allah subhanahu wa ta'ala
Sateja kalopotan kesalahan tu satu saipon kamu ke isapora beneko satu sarang Allah Subhanahu wa taala. Sateja kafokusan epon kamu ke terima benikal te kala sarang Allah Subhanahu wa taala. Kamu ke barokah sarang Allah ya paki lidak ka kaula ajunan nak potona sateja siki odi gak dintoh sehingga kalaban barokah na bunga sepo rukuruh para wali kaula ajunan paring lancar sateja urus na aba paring namangki jalan keluar dari sateja kerwatan kerot na aba tak cabutnya benaba kecapana cabut dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyya as-salihah bi jahin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sirri asraril fatihati wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, abdina sateja kak dinto Gusti adua karena epakon ajunan abdina adua nyoon ngemis tidak ke ajunan karena epakon ajunan Gusti ajunan semakone dalam Al-Quran udu'uni astajib lakum minta ban kasengko tangkabulah maka ban sengko bekal esampatan na tangkabulah malam hari semangken Gusti abdina sateja ampun adua nyoon ngemis tidak ke ajunan kare bagi na ajunan Gusti senyampatan na doa-doa abdina kare bagi na ajunan Gusti semalancar mamanfaat mabarokah sateja usaha-usaha abdina kare bagi na ajunan Gusti semangki jalan keluar dari sateja kerwatan abdina kare bagi na ajunan Gusti semamangki abu kona tanpa dari sateja penyakit abdina dohiran nobatina kare bagi na ajunan Gusti si ateti yakin anak foto abdina nak foto si soleha kare bagi na ajunan Gusti abdina ngemis adua ada ke ajunan kare bagi na ajunan ya Allah senyapor asateja tu satu abdina innaka la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alna ya Allah wa auladana wa talamidana wa asdiqana wa ahla baitina wa jami'a man ta'allama ma'ana fi madrasah diniyah Badruddin hadihi ya Allah ij'alna wa iyyahum min ahlil ilm min ahlil khair min ahli sunnah wal jamaah المتقين المستقيمين المعلمين الفائقين الغنيين الزاهدين الصابرين الشاكرين المتوكلين الحفاظ لكتابك العزيز والعلوم الشرعيات الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسلامة الأخفض المختومين بختام الحسنى إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس برحمتك يا أرحم الراحمين أكرمنا منك يا الله بنور العلم والفهم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا يا الله بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك نعوذ بك يا الله من الجبن والبخل والكسل والحزن والهرم ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sagak dinto matur sakalangkong setuju kemuka ki paring natapangki boleh dalam keadaan selebih sampurna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untayan terima kasih kami sampaikan mengiringi langkah-langkah beliau. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi lentera hati kita yang sementara mengiringi langkah-langkah kita menuju goresan hidup berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan merupakan acara yang terakhir pada malam hari ini, dan kami selaku penata acara, yang jelas hasil karya manusia masih banyak kekurangan dan kesempurnaan. Oleh karena itu, apabila ada kata-kata yang salah baik dari susun acara ataupun tutur kata, kami mohon maaf, bermaaf. Hadanallah iyyakum dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.